रखिथाते जदि मु काहाकू किछि देई पारुनी डेफिनेटली से लोक पई आउ किए थिबो दबा पई ताको सहाय्य करियाको ताको हेल्प करियाको किउडे ना किउडे थिबो। तो सेमिति निज ऊपर सब बेले भरोसा रखंतु कि कोन कहूची लिव इट। हाय ऑल, जय श्री जगन्नाथ समस्त होप सो समस्ते बहुत खुश रे थिबे भलरे थिबे। गोटे कथा शुणु, आजिकाली लोक माने निज खुशी आउ कहार माने बर्बादी रे दुख रे खोजुछंती केमिति से लोक पाखरे जेते भी टंका थाउ जेते भी भल गाड़ी चढ़ू जेते भल घर थाउ जेते भल धन संपत्ति थाउ खुशी रे केबे रहि पारेनी। कोन पे मन भितरे सेमानंक मन भितरे थाई कि आउ कहार के टिके हैरान हे कि टिके दुख रे चलंदा कि कहार टिके परेशानी बहुत आ जांदे कि कहार बर्बादी बहुत आ जांदे माने मेंटालिटी देखंतु केमिति हेगला। आउ कहार दुख रे सेमाने खुशी होंती निज सुख रे केबे सुखी हेई पारंती तांको तो भल ही लागिबनी। आउ एमिति प्रकार लोक अछंती आ दुनिया रे आउ से माने लोक केबे भी कहार तरके देखि ही पारिबेनी। भगवान जानती कि सेମାନଙ୍କ पाखरे एते एते टंका पैसा धन संपत्ति आसुची गते ठीक अछि आसुची तो मनर शांति केबे आसु करियो। आउ मु सेई माननकु कहयाको चाहूची जो माने भाबंती कि अरे मु बहुत माने मु कष्ट करछि हेले मु कमे हैरान होछि से लोकटी कमे आगु बढ़ी जाଉଛି धैर्य रखंतु। सबु बेले समस्तଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇ ପାରୁନି ଡେଫିନେଟଲି ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଥିବ ଦବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ କିଉଡେ ନା କିଉଡେ ଥିବ। ତ ସେମିତି ନିଜ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ କିଏ କଣ କହୁଛି ଲିଭ୍ ଇଟ୍ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ମୁଁ ବି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଭାବେ କି ମୁଁ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ଲାଇକ୍ ଆସୁନି ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼େ କ'ଣ କରେ ମୋତେ ନା ଏଡ଼ିଟ୍ ଆସେ ନା କ'ଣ ଆସେ ମୋତେ କିଛି ଆସେ ମୋତେ ଜଣାନି। ମୁଁ ବାସ୍ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେୟା ପକଉଛି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ମୋର ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଥିବ ଥିବ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ସେୟା ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।